হ্যালো ফ্রেন্ডস, বিএসসিসি জ্ঞানের আরেকটি নতুন ভিডিওতে আমি নিতেশ দাদা তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকের এই ভিডিওতে আমরা হিস্ট্রির ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 হিস্ট্রির যে সেকেন্ড চ্যাপ্টারটা রয়েছে ভক্তি ও সুফি আন্দোলন, এর গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সারটা ডিসকাস করব। তাছাড়াও সবাই মিলে আমরা এই এমসিকিউ কোয়েশ্চেনগুলিকে সলভ করার চেষ্টা করব এবং एक्सप्लेन करारो चेष्टा करबो। हिंदी वर्सन और इंग्लिश वर्सन के स्टूडेंट भी आज की इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से देखेंगे, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 सेमिस्टर 3 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के लेसन नंबर 2 भक्ति एंड सूफी मूवमेंट यानी भक्ति और सूफी आंदोलन के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट तो आपको जरूर करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। তোমরা জানো আমি বাংলা ও হিন্দি দুটো ভাষাতেই এমসিকিউ কিন্তু দিই, যাতে দুটি ভার্সনের স্টুডেंटরাই বুঝতে পারে। তাই আমরা এক এক করে কিন্তু এটা সলভ করব। हिंदी वर्सन भी देखते जाइए और लिखते जाइए और एक्सप्लेन भी आप लोग सुनते जाइए। तो लेट्स डू दिस। तो प्रथम क्वेश्चन हलो भक्तिवादेर मूल कथा की। हिंदी वर्सन भक्ति आंदोलन का मूल संदेश क्या है, यानी भक्ति आंदोलনের বা ভক্তিবাদের মূল কথা কি। অপশনটা ভালো করে দেখে নিবে, অপশন সঠিক অ্যানসারটা কি হবে দেখে নাও। भक्तिवादेर मूल कथा की, भक्ति आंदोलन का मूल संदेश या मूल जो सार है वो क्या है। অপশন দেখে নাও। এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, আত্মার সঙ্গে परमात्मार मिलन। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी वर्सन? ऑप्शन बी, आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन। এর যে অপশন দেওয়া থাকবে এখানে দেখবে কোনো কোনো সময় প্রেম ভক্তি ও ঈশ্বর ভক্তিও দেওয়া থাকবে, কিন্তু এই অপশনটা যদি না পাও তাহলে प्रेम और ईश्वर भक्तियों किंतु ऑप्शन होते पारे। हिंदी वर्सन समझ गए? अगर आत्मा के साथ परमात्मा के मिलन ये ऑप्शन ना हो तो प्रेम और ईश्वर भक्ति भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलছে देखो, कबीर दास कार शिष्य छिलेन। कबीर दास किसके शिष्य थे? तो खूब इजी क्वेश्चन एटा। कबीर दास कार शिष्य छिलेन? ऑप्शन देखे नाओ, रामानंद, बाबेश्वर, नामदेव, तुलसीदास। तो कबीर दास किसके शिष्य थे? हिंदी वर्सन को तो पता ही होगा। तो एर सठिक आंसर की होबे? एर सठिक आंसर होबे कबीर दास कार शिष्य छिलेन। एर सठिक आंसर होबे ऑप्शन ए, रामानंद। कबीर दास कार शिष्य छिलेन? रामानंदेर शिष्य छिलेन। 3 নম্বর প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বলছে ভারতে চিস্তি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हिंदी वर्सन? भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ध्यान से देखो, खूब ही इंपॉर्टेंट, खूब ही इजी। भारते चिश्ती সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? এর সঠিক উত্তর কি হবে সবাই জানো। हिंदी वर्सन भी सॉल्व कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा आप लोगों को पता ही है। भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? एर सठिक उत्तर होबे ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। हिंदी वर्सन क्या होगा? ऑप्शन बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इसका सही आंसर होगा। 4 নম্বর প্রশ্নটা দেখে নাও। सिखদের पवित्र ग्रंथ হলো, सिखों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? सबको पता ही होगा जे भारते सिख सम्प्रदाय রয়েছে তাদের पवित्र ग्रंथेर नाम की। सिख संप्रदाय यानी सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो সবাই आंसर करो। एर आंसर की होबे? एर उत्तर की होबे? सिखদের पवित्र ग्रंथ কোনটি? তোমরা জানো, আমি টাইমও দিয়ে দিচ্ছি, তো आप लोग भी बताइए এর সঠিক অ্যান্সার কি হবে সবাই বলো। এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, गुरु ग्रंथ साहेब। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुरु ग्रंथ साहेब। नेक्स्ट प्रश्न जिज्ञासा করছে ভক্তিবাদী সাধিকা मीराबाई কোন রাজ পরিবারের বধূ ছিলেন? हिंदी वर्सन देखिए, भक्ति कवियत्री मीराबाई
किस राजघराने की बहू थी? অপশনটা ভালো করে সবাই পড়ে নাও, অপশন দেখলো সব লোক। অপশন কি হবে দেখো, ভালো করে দেখো, এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর মানে মীরাবাই কোন রাজ পরিবারের বধূ ছিলেন, মানে मीराबाई किस राज परिवार की बहू थी। ऑप्शन देख लो, এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी, चित्तौर राज परिवार। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी वर्षन? ऑप्शन बी, चित्तौड़ राजघराना या राज परिवार। 6 নম্বর প্রশ্নটা দেখো, খুবই ইম্পর্টেন্ট। সুফিবাদে পীরের কর্মকেন্দ্রকে কি বলা হয়? सूफी मत में पीर के कार्यस्थल या कर्म स्थल को क्या कहा जाता है ना? पीर मतलब होता है गुरु, एखाने पीर शब्देर अर्थ की गुरु। तो सूफीबादे पीरेर कर्मस्थल के बा कर्मकेंद्र के की बला हुए थाके? हिंदी वर्षन ऑप्शन देख लो, बांग्ला वर्षनও ऑप्शन देखे नाओ। तो एर सठिक उत्तर की होबे? सूफीबादे पीरेर कर्मकेंद्र के की बला হয়? এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, খানকা বা দরগা। তোমরা শুনেছো হয়তো এই নামটা দরগা বেশি ইউজ করা হয়, তাই তো আমি দুটোই নাম লিখে দিয়েছি। इसका सही आंसर क्या होगा हिंदी वर्षन? खानका या दरगाह। याद रखिएगा हाँ, इसका दोनों ही नाम मैंने डाल दिया है। ज़्यादातर फेमस जो नाम है सब लोग यूज़ करते हैं दरगाह नाम से, लेकिन खानका भी कहा जाता है। 7 নম্বর কোশ্চেনটা দেখে নাও। 7 নম্বর কোশ্চেন বলেছে শ্রী চৈতন্য কোন বৈষ্ণব গুরুর কাছে শিক্ষা দীক্ষা নিয়েছিলেন? हिंदी वर्षन देख लो, श्री चैतन्य प्रभु ने किस वैष्णव गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ध्यान से देख लो, एर सठिक उत्तर की होबे? देखो श्री चैतन्य प्रभु महाप्रभु तिनी कोन वैष्णव गुरुर কাছ থেকে শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন? এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর সবাই সলভ করো। এর সঠিক উত্তর হবে, देखो सब लोग थोड़ा टाइम से सोच भी लो। चलो आप लोग सोच के भी गलत भी हो जाए तो भी सोच के कोई ना कोई ऑप्शन देख लो या फिर मन में सोच लो। आंसर तो मैं बता ही दूंगा। ताहले एर जो सठिक उत्तर होबे, एर सठिक उत्तर होबे ऑप्शन ए, ईश्वरपुरी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ईश्वरपुरी। 8 নম্বর প্রশ্নের উত্তর তো সবাই পারবে হয়তো। কি বলছে দেখো কোশ্চেনটা, ভক্তিবাদী সাধিকা मीराबाई এর গানগুলিকে কি বলা হতো? हिंदी वर्षन भक्तिवादी कवियत्री मीराबाई के गीतों को क्या कहा जाता था? हिंदी वर्षन तो जरूर सकेगा क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। তাহলে বলো ভক্তিবাদী যে সাধিকা ছিলেন মীরাবাই, তিনি যে কৃষ্ণের ভজন তিনি গাইতেন সেই ভজনকে কি বলা হয়? অপশানেই দেখো, তোমরা দেখলেই বুঝবে। ঠিক আছে, তাহলে কোশ্চেনও জিজ্ঞাসা করতে পারে মীরাবাই কোন ঈশ্বরের মানে কোন ভগবানের ভজন গাইতেন? তাহলে কৃষ্ণ হবে। তো 8 নম্বরের অ্যান্সারটা কি হবে দেখো, ভক্তিবাদী সাধিকা মীরাবাই এর গানগুলিকে কি বলা হতো? এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन सी, मीरार भजन। हिंदी वर्षन तो समझ ही गए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मीरा का भजन। 9 নম্বর প্রশ্নটা দেখে নাও। বলছে সুফিবাদে অনুগামীদের কি বলা হতো? এখানে অনুগামী মানে শিষ্য। तो हिंदी वर्षन क्या लिखा है? सूफी मत में अनुयायियों को यानी शिष्यों को क्या कहा जाता था? তো সবাই পারবে এটা, আমি ক্লাসে লিখেওছি তোমাদেরকে। সুফিবাদে অনুগামীদের বা শিষ্যদের কি বলা হতো? অপশনটা দেখে নাও, সন্ন্যাসী, পীর, দরবেশ, मुरीद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुरीद। नेक्स्ट 10 নম্বর কোশ্চেনটাও দেখে নাও। বলছে দোহা বা দোহা বলি কে রচনা করতেন? हिंदी वर्षन दोहा की रचना कौन करते थे? आप लोगों को तो पता ही होगा। हिंदी वर्षन बांग्ला वर्षन देखे नाओ, दोहा কে রচনা করতেন? অপশন ভালো করে দেখে নাও, দোহা কে রচনা করতেন? এটা খুব ইজি। এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, কবির বা কবির দাস। নেক্সট প্রশ্নে বলেছে শঙ্করদেব
কোথায় বা কোন জায়গায় ধর্ম প্রচার করতেন। हिंदी वर्सन शंकर देव कहाँ अपना धर्म प्रचार करते थे। ऑप्शन देख लो, बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा। तो शंकर देव কোথায় ধর্ম প্রচার করতেন, এর সঠিক উত্তর কি হবে দেখে নাও। এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी, असम। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, असम में शंकर देव अपना धर्म प्रचार करते थे। नेक्स्ट 12 নম্বর क्वेश्चन तो सबाई पारबे। गौरांगो कार नाम छिलो। हिंदी वर्सन गौरांग किसका नाम था। खूब इजी, सबाई पारबे হয়তো गौरांगो कार नाम छिलो। गौरांगो बा निमाई जिज्ञासा करते पारे। हिंदी वर्सन समझे, गौरांग या और एक नाम था निमाई, नाम से कौन जाने जाते थे। इसका आंसर क्या होगा? बांग्ला वर्सन बोलो, তোমরা তো পারবে এই প্রশ্নের উত্তরটা। এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन डी, श्री चैतन्य देव। इसका सही आंसर क्या होगा? श्री चैतन्य देव महाप्रभु। 13 নম্বর প্রশ্ন তো খুবই সোজা। দেখো কি বলছে, শিখ ধর্মের প্রবর্তক কে ছিলেন। हिंदी वर्सन सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे। सिख धर्म का जो प्रचार यानी शुरुआत किसने किया था। सिख धर्मेर प्रवर्तक बा प्रतिष्ठाता কে ছিলেন। অপশন দেখে নাও ভালো করে, সবাই অ্যান্সারও করবে। যদি ভিডিও ভালো লাগে তাহলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট অবশ্যই করবে। তো এর সঠিক উত্তর কি হবে? শিখ ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন ऑप्शन ए, गुरु नानक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन जिज्ञासा करछे सूफी शब्देर अर्थ की। हिंदी वर्सन सूफी शब्द का अर्थ क्या है। बहुत इजी है ये तो, सबाई पारबे। सूफी शब्देर अर्थ की, एर आंसर की होबे? एर सठिक उत्तर होबे ऑप्शन सी, साफा बा पवित्रता। इसका सही आंसर क्या होगा? सूफी शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन सी, साफा या पवित्रता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखे नाओ। भारते सूफीवादीरा कयटी संप्रदाय विभक्त छिलो। भारत में सूफी वर्ग कितने संप्रदाय में बटे थे। शुरुआत में याद रखना, भारते सूफीवादीरा কয়টি প্রধান সম্প্রদায় বিভক্ত ছিল। এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর দেখে নাও, অপশনটা দেখে নাও। মনে রাখবে, বর্তমানে যদি জিজ্ঞাসা করে তাহলে হবে দুটি, কিন্তু এখানে বলছে হিস্ট্রিতে যে আগে সুফিরা কয়টি সম্প্রদায় বিভক্ত ছিল। তো इसका सही आंसर क्या होगा? এর সঠিক উত্তর কোন অপশন হবে? অপশন এ, 15টি সম্প্রদায়ে তারা বিভক্ত ছিল। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 15 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिज्ञासा करछे देखो, गुरु नानक कोथाय जन्मग्रहण करेছিলেন। यानी हिंदी वर्सन गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। जो सिख धर्म के प्रवर्तक हैं गुरु नानक साहेब, उनका जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন? তিনি ছিলেন শিখ ধর্মের প্রবর্তক। তার জন্ম কোথায় হয়েছিল? এর সঠিক উত্তর কি হবে? সবাই বলো, এর সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, বর্তমান পাকিস্তানের লাহোরের तालबंदीते तार जन्म होएছিল। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाहौर। यानी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान। वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर के तलवंडी में उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलছে কবিরের গানগুলিকে কে সংগ্রহ করেছিলেন। हिंदी वर्सन कबीर के गीतों को किसने संग्रह किया था। মানে কবিরের দোহা, গান এই সবগুলিকে কে সংগ্রহ করেছিলেন। তো এর সঠিক উত্তর কি হবে? ভালো করে দেখে নাও। कबीर के गीतों को किसने संग्रह किया था। इसका सही आंसर क्या होगा? এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन बी, ক্ষিতিমোহন সেন। এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন বি। नेक्स्ट क्वेश्चन की जिज्ञासा करेছে देखो, बांगलार भक्ति आंदोलनेर प्राण केंद्र बला है कौन स्थान के। बंगाल में भक्ति आंदोलन का मुख्य केंद्र
किसे कहा जाता है, यानी बंगाल के किस जगह से भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बंगाल में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, बंगाल में किसने किया था? श्री चैतन्य देव। कौन से धर्म का प्रचार? वैष्णव धर्म। तो बांग्लाয় যে ভক্তি আন্দোলনের যে মুখ্য কেন্দ্র, প্রাণ কেন্দ্র ছিল, সেটা কোনটি ছিল? এর সঠিক উত্তর কি হবে? 18 নম্বরের সঠিক উত্তর হবে অপশন সি, নবদ্বীপ। এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন সি, নবদ্বীপ। নেক্সট কোয়েশ্চেনটাও ভালো করে দেখে নাও। অদ্বৈতবাদের প্রবক্তা কে ছিলেন? হিন্দি ভার্সন, अद्वैतवाद के প্রবর্তক কোন থে? বলো, অদ্বৈতবাদ কে প্রচার করেছিলেন বা অদ্বৈতবাদের প্রধান প্রবক্তা কে ছিলেন? এর সঠিক অপশনটা দেখে নাও, তারপরে সঠিক উত্তর সলভ করে নিবে। इसका सही आंसर क्या होगा देख लो। आप लोगों को थोड़ा टाइम दे दिया जा रहा है, आप लोग ऑप्शन लगा सकते हो। देखिए तो এর সঠিক উত্তর কি হবে? সঠিক উত্তর আমি কিন্তু 5 সেকেন্ডেই বলে দিব। এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, শঙ্করাচার্য। এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশন বি। নেক্সট কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাসা করছে, মধ্যযুগের বৈষ্ণব ভক্তিবাদের প্রাণপুরুষ কাকে বলা হয়? মধ্যযুগে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ কাকে বলা হয়? এর অপশন দেখে নাও। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ এর প্রাণপুরুষ কাকে বলা হয়? তো অপশনটা দেখে নাও। অপশন কি আছে? রামানন্দ, চৈতন্যদেব, রামানুজ, তুকারাম। তো বৈষ্ণব ভক্তিবাদ বলছে, তাহলে এর সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, শ্রী চৈতন্যদেব। তিনি বৈষ্ণব ধর্মে প্রচার করেছিলেন, তাই তো? তো इसका सही आंसर क्या होगा? অপশন বি, শ্রী চৈতন্যদেব। নেক্সট কোয়েশ্চেনে কি বলছে দেখো, ভক্তিবাদী সাধক হিসাবে যিনি প্রথম হিন্দি ভাষায় ধর্মমত প্রচার করেন তিনি কে ছিলেন? हिंदी वर्सन, भक्ति संत के रूप में जिन्होंने सबसे पहले हिंदी भाषा में धर्म का प्रचार किया, वे कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा देख लो। इसका सही आंसर देखो क्या होगा। ऑप्शन ध्यान से देखो, बांग्ला ভার্সন অপশনটা ভালো করে দেখে নাও। তো এর সঠিক উত্তর কি হবে? তো ভালো করে দেখো, এর সঠিক উত্তর হবে, আমি বলে দিচ্ছি, অপশন এ, রামানন্দ। তিনি কিন্তু প্রথম হিন্দি ভাষায় ভক্তিবাদী উপদেশ বা গানের তিনি প্রচার করতেন। নেক্সট কোয়েশ্চেনে জিজ্ঞাসা করছে 22 নম্বরে যে কবির नामेर अर्थ की? हिंदी वर्सन, कबीर नाम का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है। কবির নামের অর্থ কি? অপশন দিচ্ছে সত্যবাদী, মহান, দয়ালু, জ্ঞানী। তো কবির যে নাম রয়েছে সেই কবির নামের অর্থ কি? এর उत्तर की হবে দেখে নাও। इसका सही आंसर देख लो, तुम लोग भी मन ही मन सोचो या फिर लिखो। एर সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, মহান। কবির কথার অর্থ কি? মহান। নেক্সট প্রশ্নটাও দেখে নাও, খুব ইজি। কবিরের অনুগামীরা কোন নামে পরিচিত ছিলেন? অনুগামী মানে শিষ্য। कबीर के अनुयायियों यानी शिष्यों को किस नाम से जाना जाता था? यानी कबीर के मानने वाले जो शिष्य थे उनके अनुयायी, কবিরের শিষ্যরা বা কবিরের অনুগামীরা কোন নামে পরিচিত ছিল? এর সঠিক উত্তর কি হবে? অপশনেই রয়েছে দেখো। ऑप्शन ভালো করে দেখলেই কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর কিন্তু তোমরা পারবে। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ठीक से देखने पर ही आप लोग बहुत से प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। एर সঠিক উত্তর কি হবে? एर সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन सी, কবিরপন্থী। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। নেক্সট কোয়েশ্চেন খুবই ইম্পর্টেন্ট। বলছে গরিব নওয়াজ কাকে বলা হতো বা গরিব নওয়াজ নামে কে পরিচিত ছিলেন? 24 नंबर देखे नाओ, गरीब नवाज के नाम से कौन जाने जाते थे बा किसे कहा जाता था? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो। 24 नंबर এটা দেখে নাও, অপশন ভালো করে দেখবে, উত্তর করবে।
তো এর সঠিক উত্তর কি হবে? গরিব নওয়াজ নামে কে পরিচিত ছিলেন? এর সঠিক উত্তর হবে ऑप्शन सी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट 25 নম্বর প্রশ্ন দেখে নাও। বলছে দ্য লায়ন অফ দ্য সি বা সমুদ্রের সিংহ यानी समुद्र का शेर, ठीक है, लायन ऑफ द सी नामे के परिचित छिलेन? द लायन ऑफ द सीज किसे कहा जाता था? समुद्र का शेर नाम से कौन जाने जाते थे? ऑप्शन देख लो, वास्को डा गामा, अलबुरकाक, केब्राल, डिसूजा। तो एर সঠিক উত্তর কি হবে? এর সঠিক উত্তর দ্য লায়ন অফ দ্য সিজ কাকে বলা হতো? এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি, अलबुरकाक। তো বুঝেছো সবাই? সবাই সলভ করতে পেরেছো? কে কয়টি পেরেছে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে। किसने इस 25 में से कितना तो सही आंसर दिया है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। তাহলে আমরা ক্লাস 12 হিস্ট্রি সাবজেক্টের লেসন নাম্বার 2 ভক্তি অ্যান্ড সুফি আন্দোলনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ এক্সামের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এমসিকিউটা এখানে ডিসকাস করলাম, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করলাম। তোমাদেরকে এই ভিডিওটা কেমন লেগেছে আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর কোন বিষয়ে কোন টপিকে তোমরা ভিডিও চাও এটাও আমাকে অবশ্যই জানাবে। তোমরা কিন্তু ভিডিওকে লাইক করতে ও কমেন্ট করতে ভুলবে না, কারণ তোমাদের অ্যাপ্রিসিয়েশনের ফলেই কিন্তু আমি তোমাদের সাহায্য করতে পেরেছি এবং আরও সাহায্য করতে চাই যাতে তোমরা परीक्षा किंतु भालो करे दीते पारो। हिंदी वर्सन भी वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करेंगे ताकि मुझे भी और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बना सकूं और आप लोगों के एचएस सेमेस्टर 3 एग्ज़ाम में हेल्प कर सकूं। जितना मेरी कैपेबिलिटी में है उतना आप लोगों के लिए मैं एमसीक्यू बना के आप लोगों को हेल्प कर सकूं। आप लोग भी साथ रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो में नए टॉपिक में। तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।